उबारलेकरांचे जाऊन काय फायदा आता ऍक्च्युली नाही बाकी कॅमेरा बी सगळं असतात सरांनी म्हणले मग बिघडलो शहरात सगळे हाफ राऊंड अशी पट्टी असतात तरी पण 12-15 MM अख्खो रोड पासून सामको स्ट्रेट मग त्याला जॅक केलेला आहे म्हणजे तो रोड सर आज तुम्ही डिवायसीक मेळपा खातीर येयले अलॉंग विथ PI ओके सगळे म्हापसा मर्चंट्स आणि ज्वेलर असोसिएशन कितें इश्यू पॉयंट्स मांडल्या तुम्ही डिवायसी कडेन? हांव समीर रत्नाकर कुलकर्णी ज्वेलर व्हिडिओ बूक करता आनी आमचे कितें ग्रेवियन्सीस आसा आमचे कितें प्रॉब्लम आसा ते तांकां कळपाक जाय आशिल्ले म्हणून आमी तांकां सांगलें की बेजिकली पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवंक जाय आनी प्रॉमीस केला की शुक्रार दीस तांणी पुलीस पेट्रोलिंग चड करतले आनी बेजिकली सिवील ड्रेसान पुलीस चड आसतले रातचे जे कोण थंय न्हिदतात ते दुकानाच्या फुडल्यान तांचें इंटेन्शन कितें आसा तें खबर आसना म्हणून तांची एक ड्रायव्ह घेवन रातचे 8 सुमार अशें सगळें बंद जाल्या उपरांत वचून तांकां ते धाडून घालतले अशें प्रॉमीस केला तेणें आनी सेकेंड ते भिकारी हेवटेन तेवटेन ते भीक मागूंक भोंवतात पळय तांचेरूय एक्शन घेतले प्लस थोडे ते प्रॉस्टिट्यूशन कितें चलता मार्केटान ताजे बद्दलूय एक्शन घेता म्हणून सांगलां आनी एज ज्वेलर्स असोसिएशनान आमकां तांणी फाटल्या दिसांनी रिक्वेस्ट केल्लो की एक गनमॅन दवरपा खातीर किओस थंय घाल म्हणून सो आमी तो एक रेडी केल्लो आसा पयर आमी म्युन्सिपालिटीन वचून चेअरपर्सना कडेन उलयले CO कडेन उलयले आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केला की आमकां एक जागो थंय लोकेट करता ज्या जाग्यार आमी थंय किओस बॉक्स दवरतले आनी तातूंत भितर आमचो थंय गनमॅन एक उबो आसतलो आनी प्लस आमकां ताणें एक रिक्वेस्ट केला की एक 4 तुमी CCTV कॅमेरा घालचे कारण म्युन्सिपालिटीन जे घातिल्ले ते मार्केटान जे CCTV कॅमेराज आसात ते चलता काय ना ताज्या बद्दल म्हाका आयडिया ना सो एक आमचे तर्फे एक 4 कॅमेराज घालचे आनी आमी एसोसिएशनांतल्यान ताका प्रॉमीस केला की आमी आमच्या कमिटी कडेन उलयतले आनी आमी ते घालतले. सो आज जशें तुमी डिवायसीक मेळपाक गेले तशें तुमी म्हापसा म्युन्सिपालिटीक वचून अशें मेळटलें ह्या बद्दल? आमी म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सनाक पयर बुधवार दीस मेळ्ळे वचून CO कडेनूय मेळ्ळे रिगार्डींग दी सेम इश्यू आनी तांणी सुद्दां आमकां दे वॉज सो डॉक्टर नूतन बिचोलकर जी आतां नवी चेअरपर्सन जाला शी वॉज सो क्वीक अँड शी इज अ व्हेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन आय फील आनी तिणें आमकां प्रॉमीस केला की इमिजिएटली ते मिटिंगेन घालून पास करून घेता आनी बिकॉज ऑफ सेफ्टी शी वील नॉट सेफ्टी बद्दल ती केन्ना कॉम्प्रोमायज करची ना दॅट्स ओनली. कितें रिक्वेस्ट घेवन येतात ते बरे भशेन आयकतात पयलींचे भशेन पुलीस आनी कॉमन मॅन असो रिलेशन उरलें ना दे आर व्हेरी फ्रेंडली टू अस वयल्यान तांचे तर्फे चड रिस्पॉन्स आसता की बाबा तुमकां कितें डिफिकल्टीज आसा आनी दे आर व्हेरी कॉपरेटीव हाजे फुडें सुद्दां ताणें आमकां प्रॉमीस केला तेंचो स्वताचो नंबर दिला ताणें DYSPनूय दिला प्लस तो रोबोट आसा ताजो दिला PIचो नंबर दिला सो दे हॅव टोल्ड अस कितेंय तुका इलिगॅलिटीज दिसले जाल्यार यू जस्ट गिव अस अ कॉल अँड वील बी इमिजिएटली देअर फॉर युअर सर्वीस. So I would like to thank Goa Police, especially Mapsa Police, for all these things. Thank you. Yes. डेप्युटी पोलीस इन्स्पेक्टराकडे सगळ्यांनी तेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो आनी जे मार्केटान जे इश्यू आसा तेंच्यांनी आमकां सॉल्व करता तेच्या बद्दल आमी व्हेरी मच थँकफूल आनी त्याच बरोबर जे CCTV जे चलना तेजेर आमी लक्ष घालतले म्युन्सिपालिटी मेळटले नूतन बिचोलकर जे चेअरमॅन आसा तेणें आमकां खूब कॉपरेटीव करता सांगलां त्या खातीर जे आमी आज तांकां लेटरूय दितले आमी ते किओस आमचे बसोवपा खातीर तेणें आमकां सपोर्ट करता अशें आमकां आशा दवरता आनी थँक्यू. सो आज म्हापसा मर्चंट आणि म्हापसा ज्वेलर्स यांची आज तुमच्या वांगडा एक मिटींग जाली कितें मिटिंगेन पॉयंट्स मारले तुमचे पॉयंट्स आणि त्यांचे पॉयंट्स? आजची मिटींग ही आमी आपयलेली कित्याक आतां पावस सुरवात जाला आनी सादारण अशें दिसता की पावसाच्या टायमार चोरयो बिरयो वाडटा आनी म्हापसा मार्केट हितून खुबशीं शॉपां आसा आनी तेंच्या खातीर तेंचे कडेन एक मिटींग आमी दवरलेली तेंचे प्रश्न कितें आसा ते आमी समजून घेवन आनी आमचे तेंचे कडल्यान सहकार्या खातीर कितें एक्सपेक्टेशन आहा हेच्या खातीर डिस्कशन जालें. त्या डिस्कशनान तेंचे सायडीच्यान तेंच्यांनी आपआपली कितें बाजू आसा ती मांडली आमचे कडेन आनी आमी तांकां सांगलें तुमचे कडल्यान आमकां कितें एक्सपेक्टेशन आसा ह्यो दोनूय गोश्टीची एक्सचेंज जाली आनी तितून मागीर आमी तांकां सांगलें की आमी एक एडवायजरी काडटले आनी ती एडवायजरीन तुमचे कडल्यान आमी तुमी कितें कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय तें आमी तितून बरोवन दितले तुमकां आनी तितून प्रत्येक एडवायजरी प्रत्येक मनशाक मेळटली शॉपकाराक आनी तितून DYSP PI आनी बीट स्टाफाचो जो बिटाचो PSI आनी हवालदारांनी कोण स्टाफ आहा तेंचे नांव आनी मोबायल नंबर मेळटले जेणे करून तुमकां जर इमिजिएटली गरज पडली जाल्यार तुमी इमिजिएटली आमकां कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. हें आजचे मिटिंगेन थारलां
सो कितें पॉयंट्स मेन आसले हितून? मेन पॉयंट तेंच्यांनीच आपण सांगलें की खूब पयलीं तेंच्यांनी थरलेलें खंय आमकां ते गनमॅन जाय म्हणून, आनी तेंच्या कडेन म्युन्सिपालिटी कडेन तेंच्यांनी एक रावपा खातीर कियोस्क मागलो थंयसर, जाल्यार तो कांय कारणां खातीर घडलो ना. जाल्यार आतां तेंचें म्हणणें कितें, आतां तो कियोस्क म्युन्सिपालिटीन दिवपाचो केला तेंकां, आनी तेंकां गनमॅन आमी पुलीस दितले आमकां दिवपाक, कांय प्रश्न ना भितर. दुसरी गोश्ट काळोख मार्केटान आसता तो तेंच्यांनीच निर्माण केलेलो, त्या प्रमाणे आमी म्युन्सिपालिटीक बरयतले की तेतूंतल्या काळखा खातीर ती उजवाड लायटी कितें तरी घाला. तिसरो प्रश्न आसलो तो टेनंट व्हेरिफिकेशनाचो. ते आमी तांकां सांगलां की सादारण खुबशे लोक म्हापसा मार्केटान सामान विकूंक बी येता, ते रावपी म्हापसाचे आसना आनी खंयचे भायले आसता, जेचे टेनंट व्हेरिफिकेशन आमच्या स्कोपान ते येना, म्हणून तेंचें आमी व्हेरिफिकेशन करतले. त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी जर कोणाक कामाक दवरलो जाल्यार तेजें सर्वंट व्हेरिफिकेशना खातीर पुलीस क्लियरन्स घेतल्या शिवाय तांकां कामाक दवरूं नाका तुमी. आनी तिसरी गोश्ट तेंच्यांनी सांगली, अशें म्हापसा मार्केटान बी खूब टायम जालो गाडयो बी पडून आसा, त्यो चोरयेच्यो आसूंक शकता, जाल्यार तांकां सांगलें आमी बी हाचें व्हेरिफिकेशन करतले, आनी तांकां जर दिसता एक आठवड्या पेक्षा जास्त ज्यो गाडयो पडून आसा तेय बी आमकां कळयल्यार आमी रोखडेच व्हेरीफाय करून फायंड आउट करतले. एक आनीक तेंच्यांनी काडला ते वेंडर्स आनी बॅगर्स इन्क्रिजींग वाडला तेचेर. हय, तेणें सांगलें कशें म्हापशान खंयसर बॅगर्स आनी वेंडर्स दिसता, त्या प्रमाणे ताका सांगलें तेजेरूय आमी एक्शन घेवया. आनी तेंचे म्हणणे आसलें कोण तरी तांकां हाडून सोडटा सकाळचें म्हणून, जाल्यार आमी तेंचेर लक्ष दवरता आनी तुमी आमकां कितें जाल्यार इन्फॉर्मेशन पास ऑन करा, जाल्यार तो कायमचो हो प्रश्न सुटपाक जाय. त्या खातीर जो मनीस ही घटना करता, जेका जर कोण असो हाडून सोडटा, कन्फर्म जावंक ना, जर कोण सोडटा आनी बॅगिंग करूंक लायता जाल्यार तेजेर एक कडक कारवाई करून ऑफेन्स रजिस्टर करून कायमचो हेजो उपाय काडपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी आमचें आयच्यानूच काम सुरू करतले. पण जेवण बी दिता तांकां? जेवण ते स्ट्रीट प्रोविडन्स दिता. ते जेवण ते दितना कशें दिता की बाबा एक भुकेन कोण मरता म्हणून दिता, तांकां आमी एक डिस्कस करून दिलें बाबा तुमी जेवण दिता, पण त्याच प्रमाणे हो जो मनीस आसा तो जर बेश्टो आमकां दिसतालें की खंय तरी आमी आमचें पेट्रोलिंग जाल्यार आनी कितें तरी कमी पडटा म्हणून म्हापसा. सो ह्या एसोसिएशनाक लागून आमकां कळ्ळें की ज्या जाग्यार आमकां कितें तरी डिफिकल्टीज तेंच्यांनी फेस करताले, आमी फेस करता, त्यो आमी ओवरकम करूंक शकता म्हणून. सो आतां जे इश्यूज हांगा तुमच्यांनी मांडले, सो तितून प्रत्यक्ष आमी लक्ष घालतले. इवन आमी थोडे तांकां पॉयंट्स आमचे रेज केल्या, सो तितून ते एग्री जाल्या. सो त्या प्रमाणे आमकां दिसता की फुडल्या हितून इंटेन्सीव पेट्रोलिंग तर मार्केटान आसतली. आनी जे प्रश्न आहा जे रिगार्डींग जे बॅगर्स आनी हे तेजे खंय तरी आमी एक कन्क्लुजनाचेर येतले. सो इधर तांकां शेल्टर होमान घालपाचें, एका तांकां GMHC बिडान प्रोड्यूस करपाचें, त्या प्रमाणे तेंचेर एक्शन जाता. हे सगळे विथ द कोऑर्डिनेशन विथ म्हापसा म्युन्सिपालिटी. म्हापसा म्युन्सिपालिटीक आमी ऑलरेडी हितून डिस्कशन जाल्लें आसा. सो तेंचो सुद्दां आमकां कॉपरेशन मेळटलो हितून, आनी त्या प्रमाणे आमी आमची कितें आहा ती वर्किंग स्टार्ट करता. तुमी म्हापसा म्युन्सिपालिटी कडेन बाजाराक लागून कितें पुलीस स्टेशनाक जाय आनी तुमकां तें आमी तांकां बरोवन धाडटले, कित्याक सामको म्हणजे इम्पॉर्टंट आहा ते आमकां CCTV कॅमेरा. ते ऑलरेडी ते इन्स्टॉल आहा, पण ते वर्किंग कंडिशन ना. सो ताका लागून ते एक आमकां एंट्री, एक मेन पॉयंट्स म्हणल्यार आमकां एंट्री एक्झिटाक CCTV कॅमेराज इम्पॉर्टंट सारके तेच जाय. कित्याक पर्टिक्युलर शॉपाचे CCTV ऑलरेडी कॅमेराज आसता. आतां कोण सस्पेक्ट जो एंट्री येतलो भितर म्हणल्यार ते एक एंट्री आनी एक्झीट पॉयंटारूच भायर सरतलो. सो ताका लागून ते सारकी इम्पॉर्टंट, ते इम्पॉर्टंट आसात आमकां. आनी तेज्या खातीर आमी तांकां ऑलरेडी इंटिमेट करतले की इधर ते तरी सुरू करात, नाल्यार तेजेर कितें तरी न्यू तुमी इन्स्टॉल करपाचें.